10 minutes, no? Pwede siya ituson mga guys. Tambal ka po siya sa bughat. Pinakadabis nga tambal sa bughat. Ang kini nga klase nga tambal, no? Dili lang kay sa ubo, pinakakanugla, kundi tambal sa bughat. Unsay ngalan? Mo ni siya ang bangka-bangka flowers, bangka-bangka leaves. Mga guys, kabalo ba ka? Ang health tips sa bangka-bangka nga flowers, no? Dili lang kay tambal sa ubo nga ni suka na nanay dugo sagol. Dili lang kay tambal sa mga mananap nga pinaakan nga grabe na, kundili tambal siya sa mga babae nga grabe nga pagkabugat o lalaki nga grabe nga pagkabugat nga halos di nakabangon, no? Siya ang ikaduha sa magay leaves, no? Dili siya basta-basta. Tambal gapon siya sa bugat mga guys, no? Siya ang pinakalabis ka tambal sa mga bugat. Oh, kini mga guys, ang tulo ka baso gipaitos, no? 10 minutes, no? Pwede siya itoson mga guys. Tambal gapon siya sa bugat. Pinakadabis nga tambal sa bugat. Ang kini nga klase nga tambal, no? Dili lang kay sa ubo, pinakakanugla, kundi tambal sa bugat. Unsay ngalan? Mo ni siya ang bangka-bangka flowers, bangka-bangka leaves. Oh, bulak ni siya nga naa sa inyong natad. Kini si Richard Gomez. Like, follow and share. Thank you.